Donc, bonjour et bienvenue dans une autre vidéo. Donc, في هاد la vidéo غادي نشوفوا le corrigé ديال la production écrite. بالنسبة لهاد لو سوجي كان في l'examen اللي كنا صححنا ديال كازا 2014. دونك غادي نحاول نعطيكم لا ميثود كيفاش انكم تخدموا نهار ديال الامتحان. يعني هادشي اللي غيدار دابا هو اللي غديروه في داك سكون ابل لو برويو، يعني المسوده. دونك اول حاجه، دونك on doit lire le texte ou bien pardon on doit lire le sujet, donc bien sûr plusieurs fois. D'accord, donc on va essayer de lire le sujet. Donc pour réussir socialement, certaines personnes choisissent le travail, d'autres au contraire, préfèrent les jeux de hasard ou d'argent, comme les jeux de cartes, la loterie, le loto, le poker, le tiercé, etc. À qui donneriez-vous raison? Justifiez votre choix en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents et bien précis. Donc, après la lecture le sujet, donc on doit souligner ce qu'on appelle les mots-clés. Donc, les mots-clés ou les kalimat المفتاح. Donc, les mots-clés. Donc, بالنسبة les mots-clés اللي عندنا في هاد la production. Donc, أول حاجة c'est pour réussir socialement. Donc, عندنا réussir socialement. Donc, نحاول نكتبوا هادي. Donc, réussir socialement. يعني النجاح على المستوى الاجتماعي. Certaines personnes choisissent le travail. Donc, عندنا un autre mot-clé اللي هو le travail. Donc, on va l'écrire. Le travail. D'autres, au contraire, préfèrent les jeux de hasard. Donc, là, les jeux de hasard. Les jeux de hasard, là, moi, comme des exemples, là, les jeux de cartes, loterie, loto. Donc, c'est moi là, dit le qimar. وبالنسبة لهذا لو سوجي راه عنده relation avec le texte اللي كنا شفنا، اللي هو لو تكست اللي كان على داك لو جوندارم فاش كان طلب من لو ناراتور انه يعطيه دي دو بون نوت باش باردون دو بون نيميرو. دونك طلب منه يعطيه دي بون نيميرو pour jouer à la loterie باش انه يلعب في القمار. دونك هادو بالنسبه لي موكلي. دونك ان كونساي، دونك انكم فاش تخرجوا هاد لي موكلي حاولوا تعطيو دي مو ou bien des synonymes يكونوا proches ديال هادوك لي مو باش après vous allez les utiliser dans la production écrite باش تستعملوهم في la production écrite afin d'éviter la répétition. d'accord باش تجنبوا ديك التكرار ديال نفس الكلمه. دونك تحاولوا par exemple هنا نعطيو exemple مثلا réussir socialement, on va dire par exemple la réussite sociale. Donc هذا كإكزامبل ديال الكلمات اللي غنستعملوهم. par exemple le travail, غادي نحاولوا حنا نركزوا على le travail في هذا le sujet. on va utiliser par exemple on va le remplacer par cette activité, donc travail ou bien activité. On peut le remplacer par exemple, au lieu d'utiliser le travail, on va utiliser le verbe travailler. Par exemple, on va dire travailler est la meilleure façon de réussir socialement. Donc, pour ne pas répéter à chaque fois. بالنسبة les jeux de hasard, donc on peut utiliser des exemples. On peut utiliser la loterie, le loto, etc. D'accord? Donc, هنا
L'étape suivante, c'est il y a la recherche des idées. Donc, on doit chercher les idées. يعني وهذا هو الأهم حاجة. Donc, الأفكار اللي غادي نخدمو بهم, ou bien ce qu'on appelle les arguments. اللي غنستعملوهم. هنا عندكم هنا أعطيكم juste à qui donneriez-vous raison. Donc, les تعطي الحق واش ceux qui choisissent le travail ou bien ceux qui choisissent ou bien qui préfèrent les jeux de hasard. وهنا justifie votre choix. Donc, غيكون عندكم واحد le choix. Donc, هنا c'est mieux d'adopter le plan. أحسن تخدموا le plan simple. C'est mieux. Donc, bien sûr, هنا قلنا toujours في la production ولا في دوك les questions de réaction هنا il faut véhiculer واحد une valeur positive. تعطيو واحد القيمة إيجابية لأن ما يمكنش هنا تكون مع لو شوا ديال ceux qui préfèrent les jeux de hasard. لا من ناحية en tant que musulman on peut pas choisir ceux qui préfèrent les jeux de hasard. حنا كمسلمين donc on sait que les jeux de hasard c'est interdit par l'islam, d'accord? Comme valeur humaine, on va choisir le choix de le travail. Donc le travail. Comme disait Voltaire, le travail éloigné de nous, trois grands mots. Donc faire de la production, quand on sait ce qu'on appelle des arguments d'autorité, etc. Donc on a les idées, d'accord? Donc moi je fais la thèse de c'est que un goulot. Donc, on a la thèse. Donc, il y a le fikra اللي غادي تفعل. Donc, نقولوا مثلا le travail par exemple est le meilleur choix pour réussir socialement. Donc, هنا غادي نركزوا على le travail. Donc le travail est le meilleur choix pour réussir socialement. Ou bien le travail en tant que moyen ou bien outil pour réussir socialement. D'abord, je fais les idées. Donc, on a le travail comme un choix meilleur. Donc, on va citer les avantages. Donc, citer les avantages du travail. Il y a l'ijabiyat ديال le travail. Donc, on va comme des idées, d'accord? حيت في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نكتبوا غير l'introduction وبالنسبه للديفلوبمون غتحاولوا نتوما تكتبوهم. d'accord? نعطيكم les idées avec lesquelles vous allez travailler. اللي غادي تخدموا بهم. Donc, on va dire par exemple le travail. Donc, offre ou bien donne, offre une voie plus fiable, plus fiable et plus réaliste. Donc, bien sûr, les arguments les parfois qu'est-ce qu'on a un argument, il y a même donc on doit illustrer par des exemples, d'accord? Et chaque argument on doit la renforcer des exemples. Donc on a besoin de offre une voie le طريق plus fiable يعني moteur ou plus réaliste. C'est-à-dire maintenant كتكون عندك واحد la fonction une fonction مثلا مع l'état par exemple يعني à chaque mois tu touches un salaire كتاخذ واحد le salaire. Donc هذا c'est plus fiable ou plus réaliste انك ملي كتشد ديك الفلوس اللي كتشد على فان هذا تكون واقعيه plus réaliste. Par contre في les jeux de hasard داكشي la chance. Donc il y a la chance. Tu peux jouer plusieurs fois et tu ne peux par exemple tu peux perdre انك تقدر ما تربح حتى شي حاجه. Donc ما كاينش واحد fiabilité ou bien quelque chose de réel. Donc, un autre avantage, donc on peut dire que le travail donc, permet
travail permet d'acquérir des compétences et de progresser au niveau social, ou bien on va dire professionnellement. Bien au niveau professionnel. Donc انك ملي كتخدم راك تكتسب des compétences مهارات. هنا le travail هنا يقدر يكون عنده un impact, peut avoir un impact sur la société. Un impact sur la société, par exemple la contribution au développement par exemple économique. Donc il y a plusieurs idées, par exemple on peut citer ce qu'on appelle un argument d'autorité, comme Voltaire disait, donc le travail, donc c'est le travail éloigné de nous, trois grands mots. Donc l'ennui, le vice et le besoin. Donc نقدروا نستعملوها في هذيك تسمى argument d'autorité، يعني كنديروا استشهاد بواحد هذا مقولة ديال une citation d'un écrivain اللي هو معروف هنا سي فولتير. هذا سي فولتير. دونك هذا جوست دي افكار اللي تقدروا تخدموا بهم لا برودكسيون. يعني ان هذا العمل كيبعد علينا ثلاثه الاشياء اللي هي خايبه: الملل، الرذيله اي الحاجه. دونك هادو نقدروا نستعملوها pour renforcer la production. داكور. دونك هنا غادي نحاولوا نديروا واحد لانتروداكسيون. دونك بالنسبه لنتوما غادي تكتبوا بلا ما ديروا انتروداكسيون، راه باينه. دونك ما كنكتبوش انتروداكسيون ديفلوبمون. داكور. دونك غنديروا واحد لانتروداكسيون، ومن خلال هاد لي زيدي اللي عطيتكم تحاولوا تخدموا تخدموا الديفلوبمون. سي بوسيبل انكم تحطوهم في لي كومونتير. داكور. دونك هنا بالنسبه للانتروداكسيون راه دي توجور il faut amener le sujet. دونك كنهضروا على لو سوجي اللي هو نورمالمون هنا سي لا réussir socialement. داكور. هذا هو لو سوجي. وهنا هاد pour réussir socialement عندنا دو شوا، سوا كنختاروا لو شوا ديال لو travail ou bien le choix ديال les jeux de hasard. كنمشيو soit ce qui est fiable ou bien ce qui est اللي كيكون عنده علاقه غير بلا شانس. دونك هنا نهضروا على لا نيسيسيتي دو réussir socialement. دونك هنا نحاولوا نيفيتيو دون لا سوسيتي. داكور. هذيك الانتروداكسيون اللي الاغلبيه كيديروها، المهم نحاولوا في لا برودكسيون تكون ان ترافاي بيرسونيل، يعني واحد العمل شخصي، لان هادشي اللي كيتخذ بعين الاعتبار في التصحيح. او سكون ابل لوريجيناليتي، يعني شي حاجه اوريجينال. داكور. ابخي نشوفوا واحد ديك المهم لا ميثودولوجي اللي كيبغي التلميذ باش المنهجيه انه يحفظها وكيفاش يستعملها نهار الامتحان. نحاولوا نخدموا عليها ونعطيكم كيفاش انكم تصايبوها. دونك هنا on va insister sur la nécessité، يعني الضروره ديال ياك. دونك on va dire donc la réussite sociale. Donc on va dire la réussite sociale
est très importante, virgule, voire primordiale, pardon, pour chaque individu. دونك هذه هنا حاولنا نطرقوا الموضوع ديالنا بواحد الطريقه اللي هي تكلمنا على لا نيسيسيتي ديال اولا تقدروا ديروا اون ديفينيسيون ديال شنو هي لا ريوسيت سوسيال اون ديفينيسيون تقدروا تعطيو دي زيكزامبل. Par exemple, réussir dans son travail, avoir beaucoup d'argent, مثلا avoir une famille. Donc هادو داخلين في la réussite sociale. وبالنسبه للبرودكسيون راه تحتاج واحد الثقافه عامه بالنسبه للتلميذ، يعني التلميذ كيخصو يقرا بزاف باش انه Donc la réussite sociale est très importante, voire primordiale pour chaque individu. Donc هنا نقدروا نتكلموا على نشوفوا les deux points opposés, يعني la thèse et l'antithèse, d'accord? Donc on va dire par exemple dans ce monde il y a des personnes qui, virgule, pour réussir socialement, donc إلا لاحظتوا هنا بدينا بلا réussite sociale اللي قلت لكم كنا هنا درنا pour réussir socialement. donc نفس الفكرة ولكن بطريقة أخرى. pour réussir socialement, virgule, choisissent le travail. Point. D'autres, au contraire, on soit préfère ou bien on va utiliser le verbe recourir, recours au jeu de hasard. Donc c'est nous par exemple comme outil ou comme moyen afin de réussir. Donc on va dire réussir socialement, on va réussir dans la société par exemple, réussir dans la société. Donc تحاولوا انكم jouer avec les mots, تلعبوا بالكلمات باش ما تكونش واحد la répétition. Donc هنا بحال غنلونسيو ce qu'on appelle le plan, نقولوا مثلا lequel des deux opinions paraît ou bien semble paraît raisonnable, bien paraît logique, etc. Donc ça c'est un exemple une introduction, d'accord? بالنسبة le développement, donc بالنسبة للديفلوبمون دونك حاولوا هنا في ديك لالينيومون تقادو يعني دير لانتروداكسيون شحال هكا، تحاول تنقز واحد دو لين عاد تكتب لو ديفلوبمون اتسيتيرا. دونك اوبينيون خص واحد لين. دونك هنا باش غنتقلو لو ديفلوبمون، دونك هنا بحال غنجاوبو لها لا كيسيون lequel des deux opinions paraît raisonnable. Donc là, on va adopter le plan simple, on va choisir le travail. Donc on va choisir ou bien ceux qui choisissent le travail. Donc
راه نقدروا مثلا باش نبداو نقدروا نديروا سكون ابل داك لو ريزونمون كونسيسيف، يعني بحال كان ناخذ ديك واحد l'idée les opposée et puis je la refute. Donc on peut dire par exemple, il est vrai que par exemple les jeux de hasard tels que la loterie, le poker donnent la possibilité de gagner facilement et rapidement de l'argent, mais hein, donc يعني واخا ان مثلا هذاك الالعاب ديال القمار هذاك يعطي واحد الفرصه اللي سهله باش تربح الفلوس، ولكن دونك هنا وابخي دوز لي زافونتاج دو. دونك بالنسبه لو ديفلوبمون خليكم نتوما تخدموها داكا، وحاولوا الا كتبتوا شي حاجه ديروها في لو ديفلوبمون باش الا كاين دي رومارك نقدر نقولها لكم داكا.